Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कोशिश ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इसमें शिरकत करें और एक प्रोडक्ट आपने दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इसमें से नफ़ा भी कमा सकते हैं और उसी नफ़ा कमाते कमाते अपने मुल्क की भी मदद कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा आइडिया था और मैं वैसे ये समझता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो नफ़ा था वो रुपए में भी ले सकते थे, लेकिन आपने उनको डॉलर्स की भी ऑप्शन दे दी। वैसे मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहूँगा कि रुपए लेना, डॉलर्स ना लेना जो नफ़ा है। पहले मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर बात करूँ, क्योंकि मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ। कैसे रहा हूँ? यूनिवर्सिटी के बाद मैं इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट खेली कोई 18 साल। तो 18 साल जो मेरी गर्मियाँ थी वो इंग्लैंड में थी। वहाँ पर दुनिया में जाता था, वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वास्ता पड़ता था। तो उन्होंने मैंने क्या चीज़ देखी? सबसे ज़्यादा मैंने ये चीज़ देखी कि उनको अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत थी और उनको मुल्क की कदर बढ़ती जाती थी। जितनी देर वो बाहर रहते थे उतना वो अपना मुल्क को याद करते थे। कई जगह मैंने देखा कि मजबूरी में लोग बाहर गए इसलिए कि यहाँ रोज़गार नहीं था और वहाँ पर जाके उन्होंने नौकरियाँ की, 2-2, 3-3 शिफ्ट्स लगाई, बहुत मेहनत करते थे और फिर वो सारा वक्त ये सोचते थे कि मैं जब इतना पैसा कमा लूँगा मैं वापस जाऊँगा पाकिस्तान और फिर मैं वहाँ और यहाँ घर भी ले लेते थे, घर भी बना लेते थे गांव में अपने जिधर से भी आए। लेकिन उनके ज़हन में ये होता था कि मैं एक दिन वापस जाऊँगा और मैं फिर पाकिस्तान में खुशहाल तरीके से रहूँगा। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जब उनके वहाँ बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे उनको मुश्किल पड़ जाती थी, बच्चे वापस नहीं आना चाहते थे। वो वहाँ के स्कूलों के पढ़े होते थे, यहाँ एडजस्ट नहीं करते थे। तो मैंने बड़ी ये भी ट्रेजेडी देखी कि वो फिर बच्चों की वजह से वहाँ रह जाते थे और सारा वक्त पाकिस्तान को याद करते थे। वह पाकिस्तान क्रिएट कर देते थे, पाकिस्तान की आपस में मिलते थे, वो पाकिस्तानी फिल्में देखते थे, पाकिस्तानी सोसाइटीज़ बन जाती थी। हमेशा उनको तकलीफ़ होती थी कि पाकिस्तान जब हारता था, जितना उनको दुख होता था शायद पाकिस्तान में हमें उतनी गालियाँ नहीं पड़ती थी जितने मैं उनकी शक्लें देखता था, रंज होता था उनको। तो पेट्रियाटिज़म थी, मुल्क की तकलीफ़ थी। जब मुल्क में मुश्किल में जाता था कोई कुछ तो सब मोबिलाइज हो जाते थे, हर मुल्क के कॉज के लिए पैसे जमा करते थे। मैंने जब शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू किए तो यहाँ पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल था पैसा इकट्ठा करना। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने सबसे पहले मुझे पैसा दिया और पैसा ही नहीं दिया। जब हॉस्पिटल खुला तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर्स आए शौकत खानम में काम करने के लिए, क्योंकि कई फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं थी पाकिस्तान में। तो वो वहाँ से लोग आए और ये आज भी शौकत खानम की माशाल्लाह कामयाबी, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। अभी भी जो हमारा खसारा होता है हर साल 70 से 80% मरीज़ों, कैंसर के मरीज़ों का मुफ्त इलाज करना, वो तकरीबन कोई 6 अरब रुपया है। इसमें से तकरीबन आधा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेजते हैं हर साल, ये जो खसारा होता है। तो मैं जानता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, मैं मेरी क्रिकेट की वजह से भी जानता हूँ, फिर शौकत खानम की वजह से, फिर नमल, और फिर वो ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तहरीक इंसाफ में भी आ गए। तो इसलिए मेरा उनसे बड़ा अच्छा रैपो है। ये जो हम बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जब समझाता हूँ कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये मुल्क का, पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान का सबसे मुश्किल टाइम है। मुश्किल टाइम क्यों है? कभी भी पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट को इतने डेफिसिट्स का सामना नहीं करना पड़ा। कोई भी गवर्नमेंट नहीं आई जो एयरलाइन से लेके, बिजली से लेके, गैस से लेके, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कभी इतने बड़े डेफिसिट किसी गवर्नमेंट ने नहीं फेस किए।
تو مشکل وقت ہے. لیکن میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ، کیونکہ وہ زیادہ تکلیف رکھتے ہیں، زیادہ تر ساری تحریک انصاف کے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے یہ 5 مہینے میں نے پاکستان کو دیکھا ہے اندر سے، کبھی پہلے تو ہم باہر سے دیکھتے تھے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ادارے میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو ایک آؤٹ سائڈرز تھے، انفارمیشن بھی غلط ملتی تھی. اندر آ کے جو ہمیں پتہ چلا ہے، میں آپ کو یہ کہوں کہ حالات تو برے ہیں. کبھی بھی میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اتنے برے اداروں کے حالات ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ میں نے کبھی ریئلائز نہیں کیا کہ ہمارے ملک کا ایکچولی کتنا زیادہ پوٹینشل ہے. اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے. یہ جو ہمیں باہر گئے ہیں، دیکھیں جب گورنمنٹ ملی تو ایک تھا نا کہ یا سیدھا IMF کے پاس چلے جاتے، ملک تو بینکرپٹ تھا، اور یا پھر ہم کوشش کرتے کہ اپنے فرینڈلی ممالک سے اتنے پیسے لیتے تاکہ ہم گزارا کر لیں. IMF کی شروع میں کنڈیشنلٹیز بہت مشکل تھی، اور ہمارے لیے تو آسان راستہ تھا. ساری گورنمنٹس یہ کرتی ہیں، آتی ساتھ ہی IMF کے پاس چلی جاتی ہیں، آسان راستہ تھا. لیکن جو بھی تکلیف رکھتا ہے ہمارے عوام کی، لوگوں کی، عام آدمی کی، لوگوں کو نے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا تھا. مہنگائی آنی تھی، ابھی حالات برے ہیں، لیکن جو حالات تب آنے تھے، جو وہ تب کنڈیشنلٹیز تھی، تو ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ہم اور ملک سے اپنی ذرا اسٹیبلائزیشن کریں. وہ جو فیصل بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ابھی بہتر ہو گیا ہے، ختم نہیں ہوا، ختم ہوگا. اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ ہے. جو آپ اوورسیز پاکستانیز کے لیے سمپلی میں پہلے یہ کہہ دوں، ملک میں جتنا پوٹینشل ہے، یہ ملک انشاءاللہ جس طرح 60s میں ایک دم سب سے آگے جا رہا تھا. جب ہم اسکولوں میں تھے تو پاکستان کے اوپر کانفیڈنس تھا. آپ ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ باہر جاتا تھا، اس کی آپ ٹریٹمنٹ دیکھیں کیسے کرتے تھے، یعنی ایک عزت تھی ملک کی. اور اس میں جو کانفیڈنس تھا اور جس طرح یہ ملک آگے جا رہا تھا، یہ صرف اور صرف مس مینجمنٹ سے اور بعد میں پھر کرپشن سے، انکمپیٹنس سے آج ہمارے یہ حالات ہیں. لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے ایگریکلچر، ہم نے صرف اس کے اندر ماڈرن ٹیکنیکس لے آئے، اور سب سے تیزی سے ایگریکلچر چینج ہوگا، کیونکہ وہی ہندوستان میں کھیت ہے، پنجاب کے اس طرف اس کی دگنی ییلڈ ہے پاکستان سے. سو صرف پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے، تھوڑی ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے، جو ہماری چائنا سے بات چیت چلی ہے، تو ایک دم ایگریکلچر میں فرق پڑے گا. ہماری جو آپ حیران ہوں گے کہ صرف ٹورزم کی میں بات کر رہا ہوں، ترکی میں 42 ارب ڈالر کی ٹورزم ہے، ملیشیا میں 22 ارب ڈالر کی ٹورزم ہے. پاکستان میں ریلیجس ٹورزم، صوفیزم، بدھزم، ہندوازم، سکھزم، ان ساروں کے ایسی جگہیں ہیں جدھر ہم لوگ آنا چاہتے ہیں. پاکستان میں باہر سے آنا چاہتے ہیں، دنیا سے آنا چاہتے ہیں. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.